یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلینفیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 20 اگست 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: عقل، سنہری متن، یسایہ۔ اور تیرے زمانے میں امن ہوگا، نجات و حکمت اور دانش کی فراوانی ہوگی۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ خداوند کی حمد کرو، میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعمل ہیں، اس کے تمام قوانین راست ہیں۔ وہ عبدالآباد قائم رہیں گے، وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں۔ اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ تواریخ۔ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا، یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں، لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ دیکھ، تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ مرد صلح ہوگا، اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں سے امن بخشوں گا، کیونکہ سلیمان اس کا نام ہوگا، اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا۔ وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔ اب اے میرے بیٹے، خداوند تیرے ساتھ رہے، اور تو اقبال مند ہو، اور خداوند اپنے خدا کا گھر بنا، جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے۔ اب خداوند تجھے عقل و دانائی بخشے، اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے۔ تواریخ۔ اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان، اور پورے دل اور روح کی مستدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے، اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اس کو ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا۔ تواریخ۔ اے خداوند، حکمت، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہی ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہی ہے، اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے، اور ان سب باتوں پر عمل کرے، اور اس ہیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے۔ تواریخ۔ سلیمان بن داؤد اپنی مملکت میں مستحکم ہوا، اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا، اور اسے نہایت سرفراز کیا۔ اور سلیمان ساری جماعت سمیت جبون کے اونچے مقام کو گیا، کیونکہ خدا کا خیمہ جسے خداوند کے بندے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا وہیں تھا۔ اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا، اور اس نے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں۔ سلیمان نے خدا سے کہا، تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی، اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اب اے خداوند خدا،
जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में ज़मीन की खाक के ज़र्रों की मानद है। सो मुझे हिकमत व मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तब खुदावंद ने सुलेमान से कहा, चूंकि तेरे दिल में ये बात थी और तूने ना दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना ही उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत व मार्फत की दरख्वास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। सो हिकमत व मार्फत तुझे अता हुई, और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई, और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। तवारीख। जब सबा की मलका ने सुलेमान की शोहरत सुनी, वो मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए यरूशलेम में आई, और सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया, और सुलेमान से कोई बात पोशीदा न थी कि वो उसको बता न सका। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। तो भी जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से न देख लिया, उनकी बातों को बावर न किया, और देख, जितनी बड़ी तेरी हिकमत है उसका आधा बयान भी मेरे आगे नहीं हुआ। तू उस शोहरत से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। खुदाउन तेरा खुदा मुबारक है, जो तुझसे ऐसा राजी हुआ कि तुझको अपने तख्त पर बिठाया, ताकि तू खुदाउंद अपने खुदा की तरफ से बादशाह हो। चूंकि तेरे खुदा को इसराइल से मोहब्बत थी कि उनको हमेशा के लिए कायम करे, उसने तुझे उनका बादशाह बनाया, ताकि तू अदलो इंसाफ करे। इमसाल। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज़ बुलंद करे, और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म व फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रौ के लिए सिपर है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। अक्ल कल, आज और अबद तक जिंदगी, मोहब्बत और हिकमत के साथ यकसां है। सब मवाद जहानत, हिकमत, हस्ती, लाफानियत, वजह और असर खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसकी खसूसियात हैं, यानी लामुतनाही इलाही असूल, मोहब्बत के अब्दी इजहार। कोई हिकमत अक्लमंद नहीं सिवाय उसकी, कोई सच्चाई सच नहीं, कोई मोहब्बत प्यारी नहीं, कोई जिंदगी जिंदगी नहीं माँ सिवाय इलाही के, कोई अच्छाई नहीं माँ सिवाय उसके जो खुदा बख्शता है। जैसा कि रूहानी समझ पर जाहिर हुआ है, इलाही माबादुल तिबियत वाज़ह तौर पर दिखाता है कि सब कुछ अक्ल ही है, और ये अक्ल खुदा कादिर मुतलिक हमाजाई अलामुल गयूब है, यानी कि सभी ताकत वाला, हर जगह मौजूद और सभी साइंस पर कादिर है। लिहाजा हकीकत में सभी कुछ अक्ल का इजहार है। मादी फहम एक मसीका खेज फ़िक्रा है, क्योंकि मादे में कोई एहसास नहीं है। साइंस वाज़ह करती है कि अक्ल ना कि मादा देखता, सुनता, महसूस करता और बोलता है। साइंस की इस्तिलाह मुनासिब तौर पर समझी जाए तो खुदा की शरीयत और कायनात बशमूल इंसान पर उस हुक्मरानी का हवाला देती है। इससे ये बात सामने आती है, ताजरान और मजहबी उलमा ने देखा है कि क्रिश्चियन साइंस उनकी बर्दाश्त और जहनी क़ुव्वतों को फ़रोग़ देती है, किरदार के लिए उनकी सोच को वसी करती है, उन्हें फरासत और इदराक और अपनी आम गुंजाइश को बढ़ाने की काबिलियत देती है। इंसानी सोच रूहानी समझ से भरपूर होकर मज़ीद लचकदार हो जाती है, तो ये बहुत बर्दाश्त और किसी हद तक खुद से फरार के काबिल हो जाती है और कम आराम तलब होती है। हस्ती की साइंस का इल्म इंसान की काबिलियत के फ़न और इम्कानात को फ़रोग़ देता है,
फ़ानी लोगों को बुलंद और वसी रियासत तक रसाई देते हुए ये सोच के माहौल को बढ़ाता है। ये सोचने वाले को उसके इदराक और बसीरत की मुकामी हवा में परवान चढ़ाता है। पुराने नबियों ने अपनी पेशबीनी एक रूहानी गैर जिस्मानी नुक्ता नज़र से हासिल की, ना कि बदी की पेशनगोई करने और किसी अफसाने को गलत हकीकत बनाने से की, ना ही इंसानी अकीदे और मादे के बुनियादी काम से मुस्तकबिल की पेशनगोई करने से की। जब हस्ती की सच्चाई के साथ हम आहंगी के लिए साइंस में काफ़ी तरक्की की, तो इंसान गैर इरादी तौर पर गैबदान और नबी बन गया, जो भूतों, बदरूहों या नीम देवताओं के इख्तियार में नहीं बल्कि वाहिद रूह के काबू में था। ये हर वक्त मौजूद इलाही अक्ल और उस ख्याल का इस्तेहकाक है जो इस अक्ल के साथ ताल्लुक़ रखता है, ताकि माजी, हाल और मुस्तकबिल को जाने। हस्ती की साइंस से आगाही हमें मज़ीद वसी पैमाने पर इलाही अक्ल के साथ मुकालमा करने के काबिल बनाती है, ताकि उन वाक़यात की पेशनगोई और पेशबीनी की जाए जो कायनात की फलाह से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि इलाही लिहाज से मुतासर हुआ जा सके और अलबत्ता आज़ाद अक्ल की वुसअत को छुआ जा सके। ये समझना कि अक्ल लामहदूद है, मादियत में जकड़ी नहीं, बसीरत और समात के लिए आँख और कान की मोहताज नहीं, ना ही क़ुव्वत हरकत के लिए पट्ठों और हड्डियों पर इन्हिसार करती है। अक्ल की उस साइंस की जानब एक कदम है जिसकी बदौलत हम इंसान की फितरत और वजूद से मुतल्लिक़ आगाही पाते हैं। हम मुनासिब तौर पर ये जानते हैं कि रूह खुदा इलाही असूल से आती है और इसकी तालीम मसीह और क्रिश्चियन साइंस के वसीला मिलती है। अगर इस साइंस को अच्छी तरह से सीखा और मुनासिब तौर पर समझा गया है, तो हम इससे कहीं दुरुस्त तरीके से सच्चाई को जान सकते हैं, जितना कोई माहिर फल्कियात सितारों को पढ़ सकता या किसी ग्रहण का अंदाज़ा लगा सकता हो। ये ज़हन खानी गैब बीनी के बिल्कुल उलट है। ये रूहानी फ़हम की ताबानी है जो रूह की सलाहियत को ज़ाहिर करती है, ना कि मादी हिस्स की। ये रूहानी हिस्स इंसानी अक्ल में उस वक्त आती है जब मौखरुल ज़िक्र इलाही अक्ल को तस्लीम करती है। किसी शख्स को अच्छाई करने ना कि बदी करने के काबिल बनाते हुए इस किस्म के इल्हाम उसे ज़ाहिर करते हैं जो हम आहंगी को तामीर करता और हमेशा कायम रखता है। क्रिश्चियन साइंस के मुताबिक इंसान के सिर्फ वही हवास रूहानी हैं जो इलाही अक्ल से ज़ाहिर होते हैं। ख्यालात खुदा से इंसान में मुंतकिल होते हैं, लेकिन ना एहसास और ना ही रिपोर्ट मादी जिस्म से अक्ल में जाते हैं। बाहमी राबता हमेशा खुदा से होकर उसके ख्याल यानी इंसान तक जाता है। अज़रूए मादा की निस्बत रूहानी तौर पर सुनने और देखने में ज़्यादा मसीहत है। ज़हनी सलाहियतों के खो जाने की निस्बत उनकी मुस्तकिल मश्क में ज़्यादा साइंस मिलती है। वो खो तो सकती नहीं, ताहम अक्ल हमेशा रहती है। उसके इदराक ने सदियों पहले अंधे को बेनाई और बहरे को समात दी, और ये उन मौजज़ात को दोहराएगी। सवाल: क्या जिस्मानी हवासे खमसा इंसान को तश्कील देते हैं? जवाब: क्रिश्चियन साइंस लाफानी सबूत के साथ किसी भी मादी हिस्स के अदम इम्कान को कायम करती है और इन नामनेहाद हवास को बतौर फ़ानी अकायद वाज़ह करती है, जिसकी गवाही खा इंसान की या उसके खालिक की तरफ से हो, सच नहीं हो सकती। जिस्मानी हवास रूहानी हकीकत और लाफानियत का इदराक नहीं कर सकते। असाब के अंदर किसी पौधे के रेशों से ज़्यादा एहसास नहीं होता, मासिवाय उसके जो ईमान इन्हें अता करता है। अक्ल तमाम तर फ़हम, इदराक और इस्तिदाद की मलकियत रखती है। मादे की धुंधलाने वाली अशकाल, फ़ानी जिस्म और मादी ज़मीन इंसानी अक्ल के आर्जी ख्यालात हैं। मुस्तकिल हक़ाइक़ और रूह में उनकी कामिलियत ज़ाहिर होने से पेशतर उनका भी वक्त आता है। फ़ानी सोच की खाम तख्लीक़ात को बिल आखिर जलाली अशकाल को जगह फ़राहम करना ही पड़ती है, जिन्हें हम बाज़ औक़ात इलाही अक्ल के कैमरे में देखते हैं। जब ज़हनी तस्वीर रूहानी और अब्दी होती है, इंसानों को धुंधलाने वाली मुतनाही अशकाल से आगे देखना चाहिए। अगर वो चीज़ों के हक़ीक़ी फ़हम को हासिल कर सकें, अक्ल के नाकाबिल तलाश दायरे के अलावा हम आराम कहाँ देख सकते हैं। हमें गौर करना चाहिए कि हम कहाँ चलते हैं, और हमें उससे वो तमाम ताकतें लेते हुए अमल करना चाहिए जिसमें हमारा वजूद है।
جب ہم الہی کے ساتھ اپنے رشتے کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں تو ہم کوئی اور عقل نہیں رکھتے ماں سوائے اس کی عقل کے، کوئی اور محبت، حکمت یا سچائی نہیں رکھتے، زندگی کا کوئی اور فہم نہیں رکھتے، اور مادے یا غلطی کی وجودیت کا کوئی اور شعور نہیں رکھتے۔ حقیقی انسان کا ہر عمل الہی فہم کی نگرانی میں ہے۔ انسانی سوچ قتل کرنے یا علاج کرنے کی کوئی قوت نہیں رکھتی، اور اس کا خدا کے بشر پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ الہی فہم جس نے انسان کو خلق کیا اپنی صورت اور شبیہ کو برقرار رکھتا ہے۔ انسانی عقل خدا کے مخالف ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے، جیسے کہ پولس رسول واضح کرتا ہے۔ جو وجود رکھتا ہے وہ محض الہی فہم اور اس کا خیال ہے۔ اسی فہم میں ساری ہستی ہم آہنگ اور ابدی پائی جاتی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔